This station is now the ultimate power in the universe. Assalamu alaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinabalu Auto Beaufort. Ya, hubungi mereka di 016-803-2368. Cari mereka di socials mereka, Facebook dan Instagram. Kinabalu Auto. Ada post lah gitu. Ada post lagi. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, terus ke www.kinabalupodcast.com. Now it's on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Bersama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast ni that's stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Iya, dan Faizal tidak ada bersama dengan kami di episod ini. Dia tidak sihat lah. Ya, dia kurang sihat. Sorry. Kau sihat kan tak? Saya COVID nah. Budu. Nah. Let's end the podcast now. Okay, get the swab test. First part tadi kita ada bercerita dengan Huguan, an awesome dude, cerita pasal the music industry and apa dia punya music yang tengah trending sekarang, itu Mundorong. Yeah. Awesome music, awesome lyric yang new type of beat ataupun new vibe lah. At least in Sabah lah. Yep. Up and coming musician, man. Yep, man. Check him out. Yeah. Check him out, bro. Yeah, Huguan. Mundorong. Okay. And second part kita ada bercerita dengan Noval. Yeah. A really heartwarming. Yeah. Nice guy lah. Very welcoming. Yeah, very welcoming guy. Yeah. Makes me want to go to Bali right now. You should. Right now. Kau perlu pergi Bali lah. Belum. I think macam you are not a traveller. I am. Kalau kau tak pernah sampai Bali. Oh, sialah. Boleh ke gitu? Okay lah. Tidak pernah pergi lah. So cerita dia begitulah. The third part ni pula, saya mau cerita satu benda lah. Ini pasal before kita going to the stuff we talk about lah. Yep. Saya mau cerita pasal the service in Kota Marudu lah. Basically saya terus direct pasal Kota Marudu punya services. Service ah? What sort of services? Okay, like this lah. Macam for example lah, Ned dia pergi salon. Okay. So dia pergi salon because no choice di Kota Marudu. Kadang-kadang dia punya salon memang di KK, tapi takkan mau pergi KK all the time kan. Yeah, susah. jauh So itu. Dia also mau cari something yang new di sini yang dia boleh hook up, yang betul-betul orang bilang dia boleh terus hook dengan itu tempat, dengan servis dia, dan dia boleh do dia punya hairdo dia di sana lah. Jadi regular lah. Ya, regular lah. Tapi oh man, dia buat booking. Sampai di sana ada orang lagi. Saya masih ada orang ni ya. Why lah? Okay. Second part dia pergi cari walk in lah, dia pergi cari di sana. Itu bos di situ saja. Si Net di pintu. Lepas tu ada pekerja dia datang. Ya kenapa tu? Boleh saya dye rambut saya sini kah? Sekejap pak. Terus dia pergi tempat tu bos. Padahal dengar. Tu bos dengar dia. Apa dia mau? Apa? Kasau dia kita mau tutup sudah. What? Oh, kami mau tak terima sudah, orang ni kan mau tutup sudah, dia bilang tu dia punya pekerja. Why not the boss just go ahead and bagi tahu begitu bang? That's one thing, tapi the thing is kau tiada manner ke in terms of your business and everything. Macam rude Bukan macam. I think I don't know lah. Macam mana di Kota Marudu ni. Saya orang Kota Marudu, kita orang Kota Marudu. Yeah. Bukan mau hantam Kota Marudu ataupun apa-apa. Tapi kenapa kamu kasih jadi itu tradition ataupun jadikan itu satu norma yang servicing orang begitu, customer begitu. Bad customer service lah. Very bad, man. Very bad, man. Kau tahu ada customer di pintu. Okay, biarlah kamu mau tutup ke apa. Just go and layan lah. Ya, layan bagi lah. tahu lah bagus-bagus. Sorry ya bos, kami mau tutup sudah nih. Why not come back? Kita arrange. Ya kan kita bagus-bagus kan. There's always a way of good. Orang bilang good building rapport. Yeah. Good way of talking lah to the human being. Kita human sama human mah. Itulah. And then especially it's a business. You're doing your business there, so kau perlu
Kau pun ada servis yang bagus lah. Don't fuck shit lah. Show your take care of the image of your own business, bah. Ni teruk, ni sampai bising di podcast lagi ni. Because kan apa yang berlaku, I mean sudah banyak kali berlaku. So bila dia balik, dia kasih tahu begitu, dia share. So I was like macam, kalau gitu kita buat DKK salah. Tapi dia macam saya cakap lah, dia mau cari someone yang di sini, yang mungkin kalau okay dia akan bagus-bagus and stay balik. Tapi business macam begitu. And then kau sudah booking, lepas tu kau datang sana ada orang pula kau buat belum siap. Betul. Macam mana kau buat kau punya business ni begini? Kau tidak limit, kau tidak buat kau punya time calculate kau punya masa kah yang okay by the time ni sebenarnya orang sudah siap, so saya ada masa free 1 jam ekstra ni, kalau dia datang awal pun boleh buat, kalau dia lewat pun on time kah boleh buat. Jadi kau set sudah begitu kan. Sampai sana pukul 3 bilang, sekali sampai sana before 3 kali ada orang lain yang belum siap ni, mungkin tengoklah kalau begitu tengoklah kalau sempat siap, tengoklah. Wah. Bukan kami tidak mau pergi kedai-kedai kamu So talking about bukan specifically ini Kota Madu, I have to say lah, kita kena tegur lah benda begini. Kena tegur lah. Like I said kan, sorry to cut you. Bukan kami tidak mau support bisnes kamu, tapi kamu yang tidak treat your own business with respect, and your customer with respect. If you treat us with respect, we'll come back regularly, man. True, man. I mean, it's always because of the way of the PR. It's always because of the PR orang boleh stay longer. Even though kau punya makanan macam tai ataupun kau punya service, your hairdo is not that good, tapi kalau kau punya PR bagus, people will come. Yeah, and you will get more experience. Yeah. Let's say. Yeah. And you get better, more customers will come, you get much better. Yeah. And together we win-win. Yeah. Kita ada network, kau ada buat networking yang bagus lah. Kau bukan kita free mau minta buat, bukan kita tidak ada duit mau buat. Itulah. We are giving you money. I mean we are paying kan. Kami bawa rezeki datang, kamu tolak. Yeah. Tapi ni saya mau sambung cerita berlaku sama saya lah. Saya collect cap, as you know. So ada satu collect cap lah yang saya pergi di KK ni. I'm not gonna mention any name lah. Mention pun tidak kisah. Mention lah, shout out. Di One Borneo lah. So okay. So saya pergi sana. Saya selalu baru-baru ni sebelum PKL I was like macam mau cari beret lah. Saya punya beret sudah lama tersimpan and everything. So beret ya. Yeah, new old boy cap new old boy cap lah dong tu, like a beret lah. So saya cari lah, so jumpa, lepas tu saya sudah ada bad experience sana tau. Okay. So dia ikut. Lepas tu saya macam, kenapa? Kamu sana dulu. Saya rimas lah begini. Saya cakap terus terang. Saya memang beli ni. Saya bilang, saya memang beli. Then saya pegang satu. Saya sudah pegang satu. I was holding Ingrid lagi during that time. So Ingrid pun tahu lah yang nyonya and everything. Dia mau sana sini and everything. So I make it quick. So saya pegang satu. Saya try. Okay. Alright. Lepas tu yang kedua tu saya try kan, macam dah ngam, dah best. Terus I'll take another one. So dia macam susah, dia potong, dia bagi lagi. And then I said, terus dia bilang, terus ketiga, bos confirm sudah kan ni bos, sebab ketiga kali saya beli cuba ni, dia bilang. What the heck man? What? Kau boleh cuba 3 kali saya topi, baru kau beli. Kalau kau mau beli saja. Cuma 3 kali. Terus I was so mad. Saya ambil terus 3 topi itu, cap. Took 3 of the caps. Saya bilang, okay. Saya bayar, saya bukan tidak ada duit. Dia bilang, I put it on the counter and I pay. I pay straight. Saya bilang, saya bayar ini berapa? Terus saya beli 3 kan, saya bilang, I'll pay. Kenapa kamu punya bos macam itu? Memang kami punya bos. Kenapa kamu begini 3 kali? Kami punya bos. Itu kamu punya bos. Ada bos kamu sini? Tidak kan? Macam mana orang mau pergi sini balik-balik kalau mau beli customer kamu begini, kalau kamu 3 kali saya try? Kan. Bukan semua topi sama dia punya sizing and everything. Betul. So kita pun mau tengok it looks good or not on you or not kan. Yeah. So sudah begitu, okay, a few weeks, months after that saya pergi lagi. So saya pergi cari beret during that time. So to beret diorang put it in a special place lah. So saya minta, so dia stack. Saya ambil yang ni saya bilang. So ada macam 6-7 begitu. So same worker lah. So ni macam panas-manas. Dia macam malas. Terus dia datang, dia sampai. Terus saya try and put it back. And then saya try, ini macam ketat sikit, ini macam tak berapa ngam di kepala saya. I put it back. Lepas tu satu kali saya try, I put it back. Dia kasih pindah. Taruh, ini tak boleh campur, ini tak boleh campur. Okay, I don't mind lagi. Okay. So, tak boleh campur, dia bilang. Bah. Dia hampas. Dia ambil tempat saya kan, dia kasih taruh tempat lain, bah. Dia macam marah kenapa saya tercampur yang
mungkin saya tak tahu sama siapa pun bagi saya, tapi mungkin Yalah. lain harga ke apa, I don't know. Terus dia bilang, saya hampas tutup bi. I was so mad, saya hampas tutup bi. Saya bilang, Okay. kau marah saya kan? Saya mau pilih, saya mau beli ni barang. Saya bilang, kenapa kau marah saya kah? Macam mana saya tahu ni mau asing-asing? Kalau orang nak tahu. Kalau mau asing pun kau lah kasih asing. Kau kan kerja sana. Ya. Bilang terus, tak bos, kamu cakap tidak bos, bukan kau marah, saya tidak marah bos, tapi ini tidak boleh. Kau bilang kau tidak marah, kenapa saya boleh marah? Kau sudah marah saya dari awal, Pak. Nah, alasan. Ya, alasan. Saja. So what happened? Macam terkuat pula suara saya tu. Okay. So my mom came, Ned pun datang. Kenapa sayang? Kenapa? Nak tahu ni, dorang marah-marah ni, nak boleh campur ni barang begini. Dorang masa keep it calm because they know if I'm mad, memang saya betul-betul mad lah tu. Yes, I know. Yeah, so I've seen it. Yeah, dia bilang tidak. Dia bilang berdosa tahu bos, berdosa tahu bos kalau cakap saya tipu. Dia bilang berdosa, kau Tuhan kah kasi cakap saya berdosa? Nah, I said like that. I said, kau Tuhan kau judge saya, kau saya berdosa atau tidak berdosa? Saya tahulah kau cakap kau ampas tu tadi, saya tidak boleh campur, mesti mau kasih asing. Then I was so mad and everything kan. Terus Sinet datang kan, dia kasih mungkin ada sedikit riak di situ lah, tapi dia ambil ni sayang, berapa? Do you want this one? Dia keluar stack of money lah, bayar. Terus tapi dia cakap, tapi dia orang keep it cool lah. My mom rupanya sudah pergi sana early on. Sebelum tu dia sudah pergi sana. And dia ada beli baju juga situ. So macam apparel kan punya tempat. So dia bilang, makcik pun ada beli pasal my mom yang keep it, dia macam makcik ada beli, anak makcik bilang ni. So ya saya tahu, dia bilang. Yang topi yang bos pakai ini pun beli dari sini juga, dia bilang. Ya kamu pun tahu kan kenapa kamu layan saya begini. Itulah. Saya customer kamu, kenapa kamu layan saya begini? Itulah, terus tidak, saya minta maaf lah bos, kalau masih dia macam minta maaf lah Kimbe. Tidak ikhlas. Ya, so what happened? Saya keluar, net pay dia ambil terus 3. 2 sebenarnya, and then another extra cap. Okay. Dia bagi, terus dia bayar dia lah. Terus dia bilang, Dek, what she told me lah, dia bilang, Dek, next time kalau pun bercampur, kamu kasih asing lah sendiri bah. Ya, next tahu lah. Memang lah ni bos kami dia kasih salah bos sudah. Bukan salah bos tu, itu kau. I mean kalau iya pun kau sudah stres kah, kau menstrual kah, whatever it is, kau sakit kah apa, menopause kah, kau gila kah. Janganlah, don't flush it out to your customer. Macam mana orang customer balik, kamu kena marah-marah bos kamu because kamu tidak dapat buat sales. Macam mana kamu buat sales kalau kamu begitu servis? Yeah. Come on. Think of the linkage, man. Tapi bro, I thought of something. Sebab last time it worked, man. What is it? Last time it worked, man. Dia ikut kau, dia buat kau marah, terus kau beli 3. Ini kali dia macam mana ni ya? Kalau saya kasih ampas ni kan, dia marah tuh. Lepas tu dia akan beli lagi tuh. Ngam. Probably. I won't buy lah kalau for sure. I told Dan lah, I'm not gonna go there anymore lah. Alright, so I'm not gonna go anymore. Since you're not going there, shout the name, man. No, it's okay. No. I'm still a very good human being lah. Yeah, human kacang lah, human bean lah. Yeah. Human being, yeah. Bean lah, Bean. Mr. Bean lah. Not funny. Well, selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada Kenny. Happy National Day to you too, bro. Iya, kalau saya tanya kau tahun keberapa, bagus jangan tanya lah kan. Janganlah. Because kau dah tahu keberapa kan. Kau sebut lagi tidak tahu. Kita tahu lah, kita tahu di hati. Wah, iyalah, keberapa lah? Patriotics. Kalau kau patriotik, kau tidak perlu tahu pun bila kau tahu itu merdeka. Okay, so tahun ini keberapa punya sudah Independence Day? Tidak saya punya phone sudah tahu. 68 Well, saya pun dah tahu. Wah, buang negara. Punya teruk. Well, okay, like this lah. Okay. It is. I think itu bukan the important of to know. Kira cover lah. I mean, lebih kepada erti kemerdekaan itu sendiri lah. Sama kau kan, apa itu kemerdekaan sama kau? Merdeka is freedom. What do you do? Itu direct. I mean, for me, is the freedom of
What? Freedom from Freedom all to talk. sial. The freedom from dijajah lah. I mean that's old school shit lah kan. itu oh man, klise lah. No. Okay. Alright. Okay. For me, freedom is freedom to do whatever you want lah, within the laws of the country. Okay. And then freedom to express my thoughts in podcasts Alright. and in other stuff as well, even though saya ni penjawat awam. No need to mention. You don't have to mention that, man. That sort of freedom lah. Okay, I mean, alright. yeah. Well, okay, bagi kau tanya saya dulu. Apakah maksud kemerdekaan kepada anda? Kemerdekaan kepada saya bermaksud merdeka untuk memperingati kemerdekaan Malaysia dululah. Itu ya pun sebenarnya. Adakah kita betul-betul sudah merdeka? Oh iyalah. Kalau asyik yang merdeka dijajah saya itu klise lah. Itu dulu. Asyik-asyik itu kita sudah bebas daripada budaya ini, budaya itu. Kita sudah artinya kita sudah bebas daripada cengkaman, daripada cengkaman ini kepada pahaman yang lama lah and everything. But for me kan, bagi saya, kita Malaysian are still not merdeka. Why? We are still not merdeka. How come kita merdeka kalau kita punya politik tidak stabil? Wow. Our political instability are not stable. Wow. I have to say Tarik balik, Tuan Speaker. Tarik balik. Ini kurang ajar nih. Tarik balik. Ini fuck you. Well, bagi saya merdeka tu memanglah kita masih merdeka. Ini pasal colonial last time and everything itu but now kita tidak merdeka. Why? Harga barang naik. You know, Betul. Harga barang naik. Lepas tu minyak yang fluctuates, tidak menentu-nentu. Tidak yang tepat, ceiling price yang berbeza-beza. Betul. Kita very lack of kita orang bilang peluang pekerjaan yang sangat susah. Lepas tu kita punya supplies yang banyak sangat, supplies yang harga sangat tinggi. Betul. Tapi duit tidak banyak dalam tangan. Itulah. Kita inflation. Kita punya keluhan untuk naikkan gaji, menteri pula naik gaji. Okay, itu one of it lah. Yalah. So and also not having a stable punya political orang bilang politik di Malaysia ni menyebabkan kita punya ekonomi pun tidak stabil. Betul. So bagi saya we are not merdeka yet. Kerana kalau kita merdeka, orang-orang yang macam sepatutnya buat salah tu sudah masuk penjara, for example lah. That's true. And kita punya orang bilang integrity di unit uniform pun sudah rate yang rendah dari segi rasuah dan sebagainya. That is correct, man. And also dari segi orang bilang kehidupan kita sehari-harian ni kan, I mean hustle is hustle, for sure. Hustle is hustle. Tapi yang orang makan gaji pun at least really dapat menyimpan, dapat menyimpan, dapat travel, dapat pergi umrah, whatever it is. Tapi having so hard time to do that. So ekonomi kita terjejas. So bagi saya, apa arti kemerdekaan sebenarnya? Adakah kita betul-betul sudah merdeka? Nah, orang-orang woke akan cakap, itu kau. Yalah, kau yang kaya jadi kaya, tambah kaya. Yang miskin ni jatuh miskin lagi. Yang mau, janganlah kita cakap kita miskin, nanti kata-kata selalu doa. Tapi itulah, bagi saya, I'm sorry to say, I was born in 31st of August, man. Saya anak merdeka kalau betul-betul, 31 August ni is my birthday. So siapa yang lebih faham pasal kemerdekaan kalau betul? Wow. Mestilah, endahlah saya saja. Tapi of course saya mau faham apa itu 31 Ogos kan. Jadi nama kau kenapa tidak merdeka di situ? Nama. Kira klise lah. Kira aku bagi kau krik-krik lah. Sialah. Okay, kita tukar saja saja. So bagi saya kita belum merdeka dari segi itu. Kita tidak stabil. Kita pernah merdeka. Kita pernah stabil. Kita pernah inflasi yang bagus. Tidak inflations and everything. Kita ada ekonomi yang bagus. Kita ada orang bilang sistem the governance yang bagus. Tapi now we are not. You are not, man. We're not. Kita bukan bilang salahkan siapa-siapa ataupun apa, because I have to say orang ada yang special personal interest ni.
I don't know what they're aiming. I don't know. Are they really working for? Adakah mereka betul-betul berniat untuk menaikkan Malaysia yang betul mati-matian macam dulu, zaman-zaman dulu yang betul-betul mat kilau, you know, yang zaman-zaman Mat Saleh and everything. Ya, untuk menaikkan yang kita tidak punya kira pasal duit. Ini pasal ini ship kita ni, alamak, tengah bising-bising sekarang ship. Ya, macam-macam. What happened? I've read ada saya baca apa ni? What the heck was it? Okay. Something about What? MA63 was it? Okay. Ada satu I forgot lah. If I remember I'll I forgot. Well, It riled me up so bad. I forgot about it. well, the orang paling bising sekarang the LSC lah. LSC Literal Combat Ship itulah LDM. Memes. Yeah. Memes coming out of it. Yeah. Troll and everything. Syed Siddiq did a video about this. Fahmi Reza did more, orang bilang more posters. Yeah. Satira posters and everything. Yeah, Which satire. Satire. So bagi saya, why not? Yeah, why not? Yeah, siapa lagi mau bersuara kan? Yeah, inilah kita punya chance untuk kasih suara kan. We don't know what is happening. Adakah betul kah, tidak betul kah apa, but by having this, bagi saya kita belum merdeka. Having these big problems and everything. Yeah. Orang yang bermasalah, orang yang susah, baru berhutang piti-pitian dah dapat keluar negara, orang sampai meninggal ibu bapa di luar apa semua, dah dapat pergi luar. Tapi orang yang kaya-kaya raya bekas-bekas apa semua boleh keluar sekali senang. Oh, talking about that, I remembered now. It is about kenapa orang Semenanjung masuk pergi Sabah Sarawak. Kena pakai pasport, kena pakai pas. That's one thing. Yeah. And kita pula pergi Semenanjung tidak pakai pas. And the menteri suarakan di parlimen ya. Alright. And what is their take on it? The take is not important. Yeah. The problem is menteri themselves doesn't even know why. It is MA63. It is within our rights. When we merdeka kan, we reserve the rights to have our borders regulated ourselves. Kita yang regulate border kami sendiri. Betul. That was in the perjanjian. Why do you as a minister kan, you don't even know basics about this? And kau question lagi di parlimen bilang, why I still pakai pas? Kita kan merdeka, kita kan Malaysia. No? Read the MA63 lah, bos. Read it first. Well, jangan kau anggap all these wakil rakyat they're educated. I have to say, not all of them are fully, orang bilang betul-betul yang ilmiah yang tinggi tentang you know, put themselves up to the level yang wanting to know more about the Malaysian history or Malaysian orang bilang perlembagaan Malaysia dan sebagainya. True. Dan menyebabkan itu juga the lack of very basic fundamentals. So talking about that kan, yang contoh orang yang Semenanjung bekerja di Sabah, diorang perlu ada permit tau, tiap-tiap tahun kena renew. Yes. And also diorang punya EPW ataupun elan wilayah diorang sangat tinggi tau. Yeah. Tapi Sabah yang kerja sana jangan ceritalah. Ataupun Sarawak yang kerja di sana jangan ceritalah. That is so unfair, man. Unfair. And also macam kau cakap lah, mau pakai pasport and everything. Kita kan satu Malaysia. Satu Malaysia, apa mau pasport kan? Apa mau permit? Yeah. Why? And there's so many things that we can talk about. Mungkin dorang apa kita Cuba. Mungkin kita Cuban. InsyaAllah. Kita pun Teringkilah kabron. Actually, because kita kan buat curut juga. Ya, sigup. Banyak sigup sini. Well, itulah. Kalau kau tanya pasal kemerdekaan, I don't think so kita betul-betul merdeka lah. Yeah, true that lah. For me, that's the thing lah. Well, right, okay, man. Ken. Tell me, it's actually the month of Hungry Ghost Festival kan sekarang? Yes, it is. Alright, tell me, what is Hungry Ghost? What are we celebrating actually, by the way? Hungry Ghost Festival kan is, to say celebrating kan, kira celebrating juga lah, because they are the souls. Ngam kata music. Ngam. Okay, yeah. Alright. The souls, they are given some sort of a parole for a month. Okay. To come out from hell lah. Okay, ini kepercayaan Buddha. This is a Buddhist or Taoist. Taoist. Punya kepercayaan lah. Buddhist doesn't have Hungry Ghost. Buddhist, look,
the fine lines between Taoist sama Buddhist kan is very fine. Okay. So if you celebrate, then you celebrate. If you don't, then you don't. Oh, Gitu just betul. like that lah. Yeah, but generally Taoist yang celebrate We'll benda celebrate begini. more. Okay. Yeah. So what happened is, diorang akan dibagi parole keluar, so they will walk around, Okay. and then You're talking about diorang ni exactly. they, the souls. Okay, the souls. Yeah, Alright. the souls will come out from the gates of hell. Uh-huh. Then anulah diorang akan jalan, maybe visit their families, macam gitulah. Okay. And then we call them bagi yang macam you don't have relations with the souls, Okay. we will call them macam good brothers. Or in Chinese we call them 好兄弟. 好兄弟. Okay. Diorang ni yang good souls kah? Ataupun No matter lah. You No won't, matter. you won't know if it's a good soul or a bad soul lah. And so we don't judge. We Okay. just call them 好兄弟. Okay. So what they do is that they bring luck to your house. Oh, wow, If you treat them well. So what we do Alright. during Ghost Festival kan, we go to temples Uh-huh. and we'll pray at the hell part of the temple. Wow. Yeah, it's and the temple itself is dark. You go in there, you pray. Gloomy. It's not gloomy per se. Is it? For us it's scary because Okay. it's dark. Yeah, yeah. Yeah, so we pray to the god of hell, Mm-hmm. the head boss of hell lah. What do you call it? We call it Ming Tian. Ming Tian. Okay. Yeah, Ming Tian Ming is Tian macam ada maksud juga in Mandarin. Ming Tian is in Mandarin. It Uh-huh. means the hell court. Okay. Literally means hell court. Alright. Wow. Yeah, Okay. and they are, if I'm not mistaken, there are 9 or 18 of them. Okay. The ones in my district, Mhm. daerah Beaufort kan, Uh-huh. it is, if I'm not mistaken, the 3rd or the 13th. Oh. Yeah, they are districts lah. Okay, by macam ada level districts lah. lah. By, Okay. by district and by levels. lah. Alright. So kami pergi sana, we do events, makan-makan, Okay. and then we do like huge scale punya offering Mhm. for the souls. For small punya offerings, Mm-hmm. what we do is that you go and pray outside of the house lah, or outside of your businesses. Oh, okay. Yeah, so we offer them food, we offer them At least outside the door lah. outside the gates of your The house. gates. Okay. Yeah. The reason, the logic is that if you offer it outside of your house punya pintu, Mm-hmm. your main door, means you're inviting them in Oh, okay. the confines of your home lah. Your home lah. Okay. Yeah. So Your in area order, lah. yeah. So in order to not have them stay too long, Uh-huh. you macam luar kau punya gate besar tu lah. Okay. Yeah, the metal gates. So what we do, the usual practice is that turun-temurun punya ni, you provide them with 5 drinks, 5 What kind? any kinds of drinks that you want. Not last time I offered macam stout or beer. Okay. But if you don't want to do that, you can give them like Fanta. Oh, okay. Fanta ada 5 jenis warna kan. Okay. So You can give them all lah. you give them all lah. You kasih baris dia in front. Can we syrup? Syrup can. Okay. Can. Whatever kind of drink lah. Whatever kind of Air drinks lah. mineral pun boleh. Air mineral pun boleh juga if Okay. you don't have much lah. But But if you need to offer them something yang more lah, if can. yeah, Gitu yeah. kan? If Okay. can, if your budget allows it, then why not? Because they will bless your house in some sort lah, begitu lah. Oh, okay. So you offer them that 5 kind of food, and then 5 kind of food, like dishes yang kau masak. What kind? Like, apa-apa saja. Apa saja, as long as it's not too spicy or too pahit ke apa. Oh, okay. Yang senang dimakan lah. Yang household punya lah. Household punya lah, and businesses. Oh, okay, punya menu lah. Okay. Yeah, and then you put like candles Okay. as a beacon to attract them to come over, kasih makan diorang. How many candles? Standard practice is 2, Okay. but then as you want to like macam tambah, Uh-huh. you can just add more, and then in between the candles you can put like colok, the incense. Okay. Yeah, and then kau boleh buy gula-gula and all that, gitulah. Alright, let me ask you. Hopefully this is not sensitive. So, the food gonna be eaten ataupun macam mana? The food, you mean the food will be eaten by humans or By atau the macam mana? soul. Okay, common practice is like this. Our common belief is like this. When this is for gods lah kan, dewa-dewa lah kan. Kalau kau macam offer fruits gitu kan, ataupun makanan gitu kan, when it is
so-called eaten by the gods, it is better for the penganut if you eat what they eat. Yeah, because dia kira macam kena bless lah. Yalah, faham. Yeah. Okay. But for the good brothers, you don't eat them. Because itu makanan dia orang. Okay. Let them be lah. Let them be lah. Nanti kalau sudah macam habis sudah the candle kan, kira the beacon. There's a time limit lah gitu. Kira the candle is the limit lah. Time limit lah. Kalau sudah macam mau dekat-dekat habis sudah, you go and burn yang paper money, apa semua tu, baju semua kan. Okay. After you burn, then the makanan you can macam like for drinks, kamu bagi tahu lah, okay, begini kami sudah bagi. And then you like macam tuang lah depan dia orang. Tuang kasih habis dia, and then the tin can buang lah. And then the food kamu boleh bagi tahu lah, okay, kamu makan lah, buang gitu, clear it out, and then you're done. Kira gitu. You don't bring it back and eat. So this thing need to be done di satu di Tepekong. Like macam Tepekong is the big one lah. The big one lah. So kau kena buat juga di rumah lah kan? Kena buat juga di rumah. How long is the period of the Hungry Ghost? Approximately a month. So starting when and ends when? I'm not sure because it depends on the Chinese calendar. Oh, okay. So for this year punya dia starting daripada Chinese lunar calendar. Yes, Chinese lunar calendar. So dia starting daripada 27 atau 29 hari bulan Julai, I'm not mistaken. Okay. Yeah. So it's actually in the middle of the month now. Yeah. Now it's almost at the end of it. Yeah. So kau sudah buat? Saya belum lagi buat. Belum lagi ya. Yeah. Okay. So by right kan, if you contohnya lah, you move to a new house, and if you feel like you won't do it like yearly, then don't do it lah. Because once you start doing it kan, dia orang tahu sudah kau ada di sana, you must do it every year. Yeah, paling bagus you do it lah. Continuously lah. Wow. Yeah. Begitu Yeah. Amazing, man. I'm intrigued with the. Yeah, I like this. Because kita Malaysia, kita very multi-racial, multicultural, multi-religious and everything. Dan kita respect that one another. Yeah. And at the same time, bagi saya, especially Sabah lah. Bukan bilang di Semenanjung tu tidak, ataupun di tempat lain tu tidak, tapi especially Sabah dia orang sangat harmoni lah in terms of ada yang keluarga ni campur-campur, ada yang Christians, ada yang Muslim, ada yang bangsa ini berkahwin dengan bangsa ini, mixed marriage and everything kan. And in that huge family ada yang tiga religion pun ada kan. Ya, betul ada. Which is interesting, man. Yeah, very interesting on Sabah. So datanglah kamu di Sabah. Datang sini, experience the culture, man. Immerse in it, man. Yeah, I mean, Abang Osman pun ada cakap masa dia datang sini. Yang he loves the multi-racial, multicultural and also multi-religious orang-orang di Sabah ni lah. True that, man. Gitu cerita dia. So semua cerita kau. Semua share satu cerita Ken ah. Di hari tu viral lah. I think di TikTok, tapi net yang bagi tahu lah. Okay. So dia viral juga di Instagram, I think so, di Facebook. Anyway lah, all those even di YouTube. Ada satu orang ni, Grab driver ni. Right. So dia kena book. So dia pergilah tempat tu, dia datang tu, saya bilang dia kena call with the booker lah. The booker ni call lah, the customer call lah. So dia call, lepas tu dia tanya, dia bilang, bang, abang yang ambil ni kan bang? Ya saya. Dia bilang, boleh tolong bukakan pintu? Dia bilang. Tolong bukakan pintu. Ya. Jangan risau bang, saya akan bayar double, dia bilang. In fact, let me pay you 300, dia bilang. Sebenarnya tu distance dia dalam, I think dalam 27 ringgit ke 30 ringgit saja. Tapi let me pay you 300 lah, dia bilang gitu. I'll pay you 300, dia bilang. Tolong buka bang pintu. Okay. Dia pun yang so dia buka pintu belakang. Okay bang, sekarang tutup, dia bilang. Sialah. Ini siapa ni Semenanjung tau. So dia tutup tu pintu. Then okay bang, boleh follow to direction, dia bilang. Okay. So dia tutup lah, dia hang lah
Jadi dia chat kah di Grab app tu? Di Grab app, dan dia call di Grab app lah. So sudah gitu dia, I think this is zaman Uber lah. Okay. I think Grab sudah lah. So okay. so kau pergi 2 point dia bilang. So dia pergilah 2 point. Okay. Itu not that far. Kalau RM27 I think it's about daripada kalau KK airport to Alam Mesra lah. Kira gitulah jauh dia. Gitulah distance dia, lebih kurang gitulah. Yeah, 5 kilometers plus lah. I think more. I think more. Sebab hutanan lah. Hutanan dalam 10 kilometers lah. Yeah. So bila sudah sampai situ tempat, it's empty, man. Tempat dia memang yang lalang-lalang apa semua. So okay bang, dia call sampai sudah. Okay bang, saya sudah transfer GrabPay. Kan boleh GrabPay kan. Saya sudah tengok sana betul, ting, ada bintang and everything, 5 star apa semua. 300 dia transfer. Tolong buka pintu, dia cakap. Dia buka. Okay bang, tutup. Terima kasih ya bang, terima kasih banyak-banyak. I don't know apa bangsa lah yang call ni. Okay. Chinese or Indian ataupun Malay, I don't know. Okay. Kalau saya tahu, saya mungkin kasih bahasa lah. So dia tutup pintu. Okay, terima kasih ya bang, dia bilang. Terus kira sampailah, dia terpaksa kasih klik sana untuk sampai lah kan. So what happened, dia dapat tu, dia check sudah masuk 300. Lepas ada point dia apa semua sana. Dapat point, kena rate dia lagi yang bagus-bagus punya. Okay. Sekali dia tengok, dia sebenarnya berada di kuburan. The fuck man. Shit man. Wow man. Seram sial. Man, ini berlaku real man. Oh damn. Dia sendiri share. Driver tu sendiri share. Ya, dia sendiri share. InsyaAllah. Lepas tu dia jalan, dia terus dia nak look back. Dia tak tahu macam mana dia mau gunakan datu duit atau benda. Tapi by the saying, by the talking, the conversation, macam dia orang tu bagus lah yang minta tolong macam. Tapi apa tu yang naik kereta dia? Antara yang tutup pintu lagi. Oh shit man. Wow. Sampai ke kaki bulu rumah naik tai. Well, sampai di sini saja cerita kami di season 8 episode yang ke-10 ni. We are coming to the end of the season 8 by the way. 2 more episodes. Yeah, 2 more episodes to end the season 8 lah. Bagi yang baru mengenali kami, boleh terus ke Facebook kami Kinabalu Podcast, pergi Instagram kami Kinabalu Podcast, juga terus boleh pergi TikTok kami, dan juga email kami di kinabalupodcast@gmail.com. Dan cari kami di Spotify. Cari kami di Spotify. Tolong share, especially the Sabahan. We want the Sabahan, whoever lah, Malaysians or whatever it is lah. We got a website as well. www.kinabalupodcast.com. Check us out. Kami ada bagi tahu lah kita punya tetamu ada siapa, who we are. Check us out. Dari sana kamu boleh masuk pergi Spotify as well. Yep. Dan the best way I think Spotify. I think Sabahan banyak listeners kan, kalau by analytics banyak guna Apple Podcast. But never mind, mana-mana yang kau boleh dengar. So penaja kami adalah Kinabalu Auto Beaufort. Kinabalu Auto Beaufort ni diorang adalah car dealer. Dan diorang ni ada buat diorang ada menyediakan servis ataupun jual beli kereta yang terbaik setakat inilah di Sabah. Boleh pergi Kinabalu Auto Beaufort. Ya, Kinabalu Auto Beaufort. Call diorang di 016-803-2368. Get the best deal out of us. Yep, true man. Us lah kira. Saya wakil lah. Yeah. Kinabalu Auto lah. Look them up juga di social media diorang, di Facebook dan juga Instagram. Betul. Sampai di sini saja. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, ciao. Ciao, Bella, ciao. Hello, Kopi Kemelo. Saya Kat Faris, Pria Pujangga, Kat Rafiq. Shout out to Kinabalu Podcast. Podcast nombor 1.